করবে একটু হ্যাঁ উঠছে না বিশ্বাস হয় না সুন্দর হয় না তুই যাস না বড় আয় তুই খেলা আমার আবার আগত তুই নারকেল গাছ আসা লাওয়া গাছের কি এন থোড়া ওকে এই যে বয়স কত 18 এবার শুনো যুবক ভাইরা আমার রমজান মাসে বিয়ে করে ফেলো খরচ কম সব বেশি शरार बेटा जाएंगे जरूर वीडियो oke dia no ঠিক আছে না লন না হতে মানে কি এ ড্রোন nauda akan duri lo sana please nori bana asho debat suara power wow ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुला दे मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे वो दिल कहाँ से लाऊं
যে বয়স কত? 18। এবার শুনো যুবক ভাইরা আমার, রমজান মাসে বিয়ে করে ফেলো, খরচ কম, সব বেশি। शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा। ভাই আমার একটা বন্ধু আছে ভাই, ঈদে গিয়ে ভাই আমি যদি সারাদিন ছবি তুলিও দিই, ঈদের তারপরও দিন শেষে বলবে তোর বেটা এগুলো কি ছবি তুলছে, একটাও সুন্দর হয় নাই। আছে না এরকম? মনে আছে বুঝার মানুষ নাই, কেমন করে যাব আমি সোনার মদিনায়। এই যে বয়স কত? 18। তোরা তো तो कहीं आते ना यहाँ तो कहाँ गए आते बंगरे आहे नवडो তোমার আছি না नोड़ो मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन